তো বন্ধুরা এটাকে ইনস্টল করা যাক। এটা হচ্ছে আমাদের SATA পোর্ট, আর এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার কানেক্টর। একটু দূর থেকে দেখা, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা হার্ড ডিস্কটা ফিট করে নিয়েছি, একদম পুরোপুরি প্যাক হয়ে যায় এখানে। এইভাবে আপনাদের লাগাতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম স্লট পাওয়া যাবে, এই স্লটে আপনাদেরকে লাগাতে হবে। আর বন্ধুরা একটা কথা মনে রাখবেন, হার্ড ডিস্ক লাগাবার সময় আপনাদের খুব টাইটভাবে লাগাতে হবে। হার্ড ডিস্ক যেন না লড়ে, না ছাড়া আপনার হার্ড ডিস্ক ক্র্যাশ হওয়ার ভয় থাকবে। সেই জন্য হার্ড ডিস্ক সবসময় একটু টাইট ফিটিং রাখবেন, তাতে কোনো আপনার চিন্তা হবে না, তাতে আপনার কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হবে না। সেই জন্যই বলবো সবসময় হার্ড ডিস্ক টান করে লাগান। ওইভাবে আমাদের পেছন ধারটাও খুলে নিতে হবে। এটা হচ্ছে আমার পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা জেব্রনিক্সের। দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব দেয়া আছে, কত দাম আছে কি না আছে, কত কত ভোল্টের। हमारे अप्पा जी के 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़की। उनका बेटा भगवान का रूप, जनता की सेवा ही उनका धर्म। और जमींदार का भी एक बेटा और एक बेटी। बेटा विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए। अम्मा जी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। अपने भाई के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। अम्मा जी की बेटी ने अपनी सारी बातें भाई को बता दी। बेटी खजांचे से बहुत प्यार करती थी। भाई को अपनी बहन से बहुत प्यार था। बिना कुछ भी पूछे भाई ने अपने बहन के प्यार को स्वीकार कर लिया और बिना कुछ बताए खजांची के साथ अपनी बहन की शादी कर दी। और ये शादी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के समक्ष हुई। और दूसरी तरफ उस लड़के ने इसे अपना अपमान मानकर 2 लोगों को गोली मार दी और खुद भी आगे चल गया। ये सारी घटना उसकी मां के सामने हुई, जिस सदमे से उनकी भी मौत हो गई। भाई रुको, आगे मत बढ़ना। मेरे घर में चिराग जलाने का वादा किया था तुमने, लेकिन मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। तुम तो न्याय करते हो ना, तो इसका न्याय करो। न्याय को भगवान मानने वाला खानदान है हमारा, हम न्याय से पीछे नहीं हटते। इसी पल से তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হার্ড ডিস্ক লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো চলুন এবার ক্যাবিনেট যেভাবে করেছিলাম সেইভাবে আমরা এটাকে লাগিয়ে দেবো। প্রথমে ওয়্যারগুলো যেরকমভাবে করা ছিল ক্লোটিং, সেইভাবে করে দেওয়া যাক।
सीधे बोलो कि एसएससी फेल हो। बड़ा है लव करने वाले। ये बताओ काम क्या करते हो? कॉन्फिडेंस सप्लायर बर्तन। सुन लिया ना? তো বন্ধুরা আমরা যেরকমভাবে এটা খুলেছিলাম সেভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি। साम्राज्य का दामाद बनने वाला कॉफी सप्लायर बर्तन खींचने वाला है। अपनी बेटी की शादी में इसे नहीं होने दूंगा और ना ही इसके साथ में खाना खाऊंगा। कोई भी खाना नहीं खाएगा। यही लड़का मिला था इसे। चलो सब यहाँ से। I'm sorry. कोई बात नहीं। हम किसी की इज्जत करें या ना करें, लेकिन खाने की इज्जत तो हमेशा करनी ही चाहिए। दुनिया में हर इंसान कमाता है तो किसी लिए कमाता है। खाने के लिए नो प्रॉब्लम। तुम खाओ ना। तुमने अपने लवर को फोन किया था? তো বন্ধুরা একবার লাগাবার সময় লাস্ট চেক করে নিই, সব ঠিকঠাক লাগিয়েছি। হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক আছে। তো বন্ধুরা এবার লাগিয়ে দেওয়া যাক হেলমেট। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে হার্ড ডিস্ক ইনস্টলেশন। তো বন্ধুরা এইভাবে আপনারা হার্ড ডিস্ক ইনস্টলেশন করতে পারেন খুব ইজিলি। তো আর কি বলেন, আর কি বলুন, লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন।